হ্যাপি বার্থডে। হ্যাপি বার্থডে গোপাল। একটু খাই দে। আরে ছুটি দিয়ে হাত দে, খাই দে। একটু পায়েস খাই দে। পায়েস এইটা দাঁড়া, দইটা একটু, দই মিষ্টি। হ্যাঁ, ক্ষীরটা, ক্ষীর খাওয়া। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण तुम खाई दो लड्डू से लड्डू खाओ। आओ आओ खाई दो। बेल फड़ा फटा स्टार्ट करो। तेरा फट बेल फड़ा सर्टिफिकेट कर रहा दाना ना गोपाल ওটা পিঠা শেষ হলো বাবু 10:36। 36। पापा कोई बॉक्सটা ঢুকি দাও না। ভালো করে সেবা দিয়ে দাও। हरे कृष्ण चलो আমরা খাবো নিচে। চকলেট দিয়ে দিস। এই তো এটা রাধা রাম দেহ গুদু এই লাড্ডুটা হাতে দিয়েছে। খেলে খেলে